हालेलुया 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 हालेलुया। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the second day of this convention. এই সম্মেলনର দ্বিতীୟ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। Yesterday we studied that as to how the world is getting ready to meet the Antichrist. ଗତକାଲି ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପୃଥିବୀ ଯାଉଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। So we are getting ready to be caught up at the coming of the Lord. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। The world is getting ready for the ruling of Antichrist. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି। So Antichrist will take charge of this world immediately after the coming of our Lord Jesus. ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। Yesterday we studied as to how by the number 666 and the biochip Antichrist will be ruling the whole world just sitting in one place. ଗତକାଲି ଆମେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ 666 ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜର ସେହି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। We also learned that how now in America children are born with the biochip in their forehead. ଆମମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେରିକାର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ନିଜର କପାଳରେ ସେମାନେ ସେ ବାୟୋଚିପ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। Soon such things will be followed throughout the world. ଅତି ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତ ସାରାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। In Revelation 13 verse 16 we read, ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ 13 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ପଢୁ, the Antichrist or the religious leader will force the people to take this mark in their right hand or in their foreheads. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବା ସେହି ଧର୍ମ ନେତା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପୁଣି କପାଳରେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। Why not in the left hand? କାହିଁକି ବାମ ହସ୍ତରେ ନାହିଁ? Why only in the forehead? Why not at the back side of the body? କାହିଁକି କେବଳ କପାଳରେ? କାହିଁକି ନିଜର ପିଠି ପଟେ ନୁହେଁ? So when I was a young believer I used to think, array why it is only in the right hand or in the forehead, and I could not find any answer for that. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଏହାକୁ ବାମ ହାତରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଠି ଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। It was a mystery for me, it was a secret for me. ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। But now it is no more a secret. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ। So why it is given only in the right hand or in the forehead? ତେବେ କାହିଁକି ଏହାକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପୁଣି କପାଳରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ? Yesterday I told you that in this biochip there is a lithium battery. ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଚିପ୍ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି। If this biochip has to work nicely, this lithium battery should be charged every day. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଚିପ୍ ତା ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୋଚିପ୍ ଯୋଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାହା ଚାର୍ଜରେ ରହିବା ଦରକାର। We cannot take it out and charge it. ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କାଢିକି ଚାର୍ଜ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। So it is charged by the temperature which is in our body. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। In different places of our body we have different temperatures. ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। When we fall sick or when we come across fever, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, if we go to the doctor, ଯଦି ଆମମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ, doctor keeps the thermometer under the tongue or under the armpit. ଡକ୍ଟର ନିଜର ଥର୍ମୋମିଟର କୁ ଜିଭ ତଳେ କିମ୍ବା କାଖ ତଳେ ସେ ରଖନ୍ତି। Because in these two places we have the maximum temperature in our body. କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ। Like that there are different temperatures in different parts of our body. ସେହି ରୀତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଅଛି। This lithium battery needs a particular temperature or particular voltage to be charged nicely. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। And scientists have made a lot of researchers spending lakhs of rupees, and they have discovered that this particular temperature needed to charge this lithium battery is available only in our forehead and only in our right hand. ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଠିକ ରୂପରେ ସେ ଚାର୍ଜ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କିମ୍ବା କପାଳରେ ତାକୁ ରଖାଗଲେ ତାହା ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। If we put this chip in some other place of the body, the battery will not be charged and the biochip will not work properly. ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଠିକ ରୂପରେ ତାହା ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। So scientists have spent nearly 15 lakhs to find out this. ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। And our Bible is only 100 rupees
worth. ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ 100 ଟଙ୍କା। By giving 100 rupees you can get a Bible. ଆପଣ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଇବଲ କିଣି ପାରିବେ। Scientists have discovered this recently. ଆଉ ଅତି ନିକଟରେ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। But 2000 years back it is already recorded in the Bible. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଇ ସାରିଛି। It is revealed to John by the Holy Spirit. ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯୋହନକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। So what book we are following is a unique book. It's a sincere, true book. ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବହିକୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମ ମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅନନ୍ୟ ବୁକ୍ ଅଟେ। So God has enabled all of us to have this book and follow this book. Further let us praise God. ଏହି ବୁକ୍ ବା ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you Lord, praise the Lord। Bible is a unique book. ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। It tells so many prophecies. ଏହା ଅନେକ ଭାବବାଣୀକୁ କହିଥାଏ। And they are all getting fulfilled these days. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କର ସଫଳ ହୋଉଅଛି। What is prophecy? ସେ ଭାବବାଣୀ କଣ? Telling history in advance. ଆଗରୁ ଇତିହାସକୁ କହିବା ହେଉଛି ଭାବବାଣୀ। What is history? ଇତିହାସ କଣ? When something happens in this world, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ହୁଏ it is recorded. ତାହାକୁ ଲେଖାଯାଏ। And later days it becomes a history. ପରଦିନ ମାନଙ୍କର ତାହା ଇତିହାସ ହୋଇଯାଏ। But Bible is full of prophecies. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଭାବବାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। Prophecy means history recorded beforehand. ଭାବବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସ କି ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଏ ତାହା। So God has revealed everything in advance. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। We are following such a living God. ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଅନୁଗାମୀ ଅଟୁ। We are following such an almighty God. ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଟୁ। Omnipotent, omnipresent and omniscient. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା। Shall we shout a big hallelujah for that? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। ହାଲେଲୁୟା। So we are following the true book. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ। If we follow this book sincerely, we all shall be caught up at the coming of the ଯଦି ଆମେ Lord. ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିହିତ ହେବା। So knowingly or unknowingly, we are all getting ready to accept the number 666. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ସମସ୍ତେ 666 ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। We are all already using RFID in our cell phones. ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜର ସେଲ ଫୋନ ବା ମୋବାଇଲରେ RFID କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। And without our knowledge, every day we are using the products with the 666 number. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 666 ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛୁ। So how many of us agree for that? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ରାଜି ଅଟନ୍ତି? Are you using the products with 666 number in it? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ'ଣ 666 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? Those who say yes, I am using the products with 666 number every day, kindly put up your hands. ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 666 ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Nobody. କେହି ନୁହନ୍ତି କି? Only few people. କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ। But we are all using every day. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। How we are using it? ଆମମାନେ ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? So in this picture we read about a barcode. This is called barcode or universal product code. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବାରକୋଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ କୁ ଆମମାନେ ପାଇ ପାରୁ। In the year 1973, 1973 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ there was a very big company in America which was producing many products. ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। They found it difficult to maintain the accounts and the closing balance. ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲେ। In that company there was a very intelligent computer engineer. ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। His name was George Joseph Laurer. ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜର୍ଜ ଜୋସେଫ ଲରେନ୍। The company asked him, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା why don't you design a software in the computer so that we can keep all the accounts very easily? ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଗିଲେ ବା ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଡିଜାଇନ କାହିଁକି କରୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସଜାଇ ରଖିବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୁ। He designed a barcode like this. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ କୁ ଡିଜାଇନ କଲେ। In this different numbers are there. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାରକୋଡ ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ରହିଛି। So number 7 means two thin lines with a gap in the center. ଆଉ 7 ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। Number 2 two dark lines together. ଆଉ 2 ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଗାଢ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। Like for every number there is a line. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। Or number 6.
6 संख्या रे 2 thin lines together. दुईटी गोटे पतला लाइन टी पाखर रही अछि. So when he designed the code for the computer, सेते बेले जेते बेले कि कंप्यूटर एई प्रकार कोड रो से डिजाइन कले it came like this. ता एई प्रकार आसिला. You see at the end of it there is 2 thin line. आपण देखि पारिबे पूरा शेष भाग रे बा प्रथम भाग रे दुईटी पतला लाइन. In the center there are 2 thin lines. मझी रे दुईटी पतला लाइन. In the end there are 2 thin lines. आ शेष रे मध्ये दुईटी पतला लाइन. According to the code which he has used, they stand for 666. जे कोड को हम मन व्यवहार को अछि ताहार अर्थ अछि 666. So have you ever seen such a code every day in your life? सेति पय कोन प्रतिदिन जीवन रे आपण एई प्रकार कोड को देखि जंती. Those who have seen it kindly put up your hands. जे माने देखि अछन से मान दयाकरी हाथ उठांतु. Okay, only some of us have seen. हम मान को मधुर अनेक अल्प ही देखि अछु. Those who have not seen, you can see from tomorrow. आपण मान जे देखि नांती काली ठारो देखि नेबे. Suppose you go and buy any standard product from the shop. आपण माने कोनोसी स्टैंडर्ड मानरो कोनोसी जदी उत्पादक जदी दुकान किनंती. You can see this code. आपण माने एक कोड देखि परिबे. This is coconut oil. या होची नडिया तेल. See here, this code is there. एठार देखंतु से कोड टी रहिछि. This is a shampoo packet. या होची गुटे शैम्पू पैकेट. Only 50 paisa worth. आर दाम होची 50 पैसा. In that also this code is there. एथिरे मध्य से कोड अछि. I have a pen. मोस पाखरे गुटे पेन अछि. Even this pen also this code is there. आ ये पेन रे मध्य कोड अछि. So when you go and buy anything, any standard product from the market, सेति पय आपण माने कोनोसी प्रकार मार्केट रु कोनोसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जदी किनंती. we can see this. हम माने आको देखि परिबा. And soon there will be a world war, third world war. आ अति शीघ्र तृतीय विश्व युद्ध हेबाक जाउची. After that there will be shortage of everything. तापरे समस्त विषय रो अभाव होई जिवो. Then government will open many fair price shops. आ सेते बेले सरकार विभिन्न दामिकिया से जो दुकान गुडी को खोलिबो. At the time all the open shops will be closed. आ सेही समय समस्त जो खोला दुकान गुडी को थिबो ता बंद We हबो. can buy things only from the government shops. आम माने केवल सरकार दुकान रु ही जिनिस गुडी को किनी परिबा. At that time every product will be with this code. एवं सेही समस्त उत्पाद वा द्रव्य गुडी को एक कोड रहिथिबो. Now you may produce aloo in your field. आ वर्तमान आपण माने निजर खेत रे आलू उत्पादन करूचंती. You can go and sell it anywhere. आपण माने सेही आलू को ने जेउठारे मध्ये बिकी परिबे. Tomato you can go and sell anywhere. आपण टमाटो ने जेउठारे बिकी परिबे. When there is a shortage of everything, जेतेबेले समस्त विषय रो नियंत्रण होई जिवो. the government will demand आ सेते बेले सरकार ए प्रकार नियम देबो. we have to put tomato or aloo in the plastic packets. आम मान को टमाटो किंबा आलू को गोटे प्लास्टिक जरी मध्ये रे पैकेट करिया पड़िबो. You must put a code like this. आ आम मान को इप्रा गोटे कोड पकाय पड़िबो. Then government will buy it and sell it to the people. सेते बेले सरकार ताको किनिबो लोकन को बिकिबो. So this is getting always, now it is going on increasing. This kind of things are increasing in this world. आ ई प्रकार विषय गुडी को ई जगत रे वृद्धि पाई चलीची. So after the third world war, everything nothing can be bought without this barcode. आ तृतीय विश्व युद्ध उतारे कोनोसी द्रव्य को एई बारकोड बिना किना जाई परिबो नै. So the media person engineer सेति पई मीडिया लोक माने जते बेले एई जंत्री पाकु गले and asked him, आ तांको पचारले these Christians are telling about 666. एई जो क्रिश्चियन माने 666 अंक विषय कहंती. And in your barcode also there is 666. एवं आपण को जो बारकोड अछि तहिरे मध्ये 666 अछि. Did you keep the Bible in your mind beside this? आपण माने एहा को डिजाइन कला बेले कोन निज मन रे बाइबल को रखिथिले. He said, no, I never thought about से that. कहिथिले ना मु ताको केबे भाबी भी नथिली. It is just a coincidence, that's all. एहा गुटे संजोग होई जाईची. It's an accident. एहा गुटे अकस्मात दैवात घटना. It is a coincidence. आपण माने एहा को गुटे संजोग कहि परिबे. But we can say it is God's incidence. किंतु आमे एहा को कहबा एहा होची ईश्वरंकर गुटे घटना. Everything pre-planned by God. प्रत्येक विषय पूर्वरु ईश्वरक द्वारा निरूपित होईची. It is not happening because it is written in the Bible. आ एहा बाइबल रे लिखा आइची बोली होउनी. Because it is going to happen, Bible talks about that. किंतु एहा हेबा को जाउची बोली बाइबल एहा विषय कुहे. So this means 666. एई जो संख्या 666. So after the coming of the Lord, जीसुकर आगमन उतारे it will be very easy for the Antichrist to control buying and selling very easily. आ क्रय विक्रय को नियंत्रण करिवा पई ख्रीष्ट विरोधी बहुत सुविधा पाई जिवो. So at that time we will not be using money as we are using now. वर्तमान जे प्रकार हमें टंकार व्यवहार करूछु सेही समय रे आप माने टंकार से बड़ी व्यवहार करि परिबा नै. It shall be called as a cashless society. Cashless, no money.
आ सेही समय रे गुटे टंका नथिबा समाज होई जीवो You will be using card and biochip for everything. आपण माने प्रत्येक विषय पई आपण से बायोचिप आउ कार्ड व्यवहार करिवे So if we do not have 666 in our biochip or in our card, we cannot buy or sell anything. जदि आम मान को कार्ड किबा हमर बायोचिप रे जदि 666 अंक नाही ताले कोनोसी विषय क्रय विक्रय करि परिबा नाही In 1974, 1974 साल रे the barcode scanner was discovered. अब बारकोड रो जो स्कैनर ताहाकू आविष्कार करा So गला now it is very easily to control everything. वर्तमान समस्त विषय नियंत्रण सहज होई जाई छी When we go to very big shops, जेतेबेले हम माने बड़ो बड़ो दुकान को जाऊ here if you buy something, हम मान जदि किछि विषय को किणु they will go on writing. से माने लेखि लेखि चलते Now if you go to big shops, वर्तमान जेतेबेले आपण को बड़ो दुकान को जिबे if you go to the cashier, suppose you have selected 100 things from a shop, जदि आपण से कोषाध्यक्ष निकट रे जदि 100 जिनिस को किणी करी ताकू देई देले they will take, से मान नेबे there will be a slip. आ सेटर गुडी स्लिप In that this barcode will be there. आ सेही स्थान रे गुडी बारकोड रहितिबो They will use the barcode scanner and just make it. आ से माने click. बारकोड रो स्कैनर को नै करी ताहाकू प्रिंट करिवे One by one he will take. गोटी गोटी से मान नेबे Take one click throw, take one click, take one click, take one click. Within short period he can make the bill. He can make the bill. गोटे गोटे द्रव्य को से माने उठाई आनिबे ताहाकू स्कैन करी छाड़ीबे स्कैन करी छाड़ीबे एई प्रकार अल्प समय मध्ये समस्त रो गणना हे जीवो So everything shall be controlled very easily in the days to come. आ सेति पय आगामी दिन गुडी करे प्रत्येक विषय को बहुत सहज रे नियंत्रित हबो And I am sure that many of you are using computers. आ मु एहा मध्ये निश्चित जे आपन को मध्ये अनेक कंप्यूटर व्यवहार करंती When we want to go to a website, जेतेबेले आम माने गुटे वेबसाइट को जाऊ first we are typing www.com. प्रथमे तो आमे टाइप करू www.com In Hebrew numerology, जेतेबेले आमे एवरी रो जो संख्या गणना अनुଯାयी W stands for 6. W ता 6 को बुझाए So whenever we type www, we are typing 666. जेतेबेले मध्ये आमे www को टाइप करू आम माने 666 को टाइप करू See how we are so much controlled by the number 666. तेबे देखंतु आम माने 666 अंक द्वारा केते अधिक नियंत्रित अटु We even do not know, आम माने एपरि कि जानि मध्ये ना हो but the number 666, everywhere it is covered the whole world. किंतु 666 संख्याटी समग्र स्थान रे समग्र पृथ्वी रे रही अछि We have come to a place that without computer we cannot survive. आम माने एई प्रकार गोटे स्थान रे पहुंची अछि जे स्थान रे कि आम माने बिना कंप्यूटर रे बंची परिबा नै After some time there will be a computer in every house. आ किछि समय उतारे समस्तक घरे घरे कंप्यूटर रहिबो So everybody has to type 666 if they want to go any other website. आ जदि कोनोसी वेबसाइट को काहा को जिबा को पड़िबो ताहाले समान को 666 संख्या को टाइप करिया पड़िबो In the Bible we read हम माने बाइबल रे पढू in Revelation 13 chapter last verse, प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर शेष पद it talks about the number 666. सेठारे 666 संख्या विषय कुआ जाय It is written, here is wisdom. आ एठार लिखा जाय एठार ज्ञान आवश्यक Let him that hath understanding आ जहार बुद्धि अछि count the number of the beast or calculate the number of the beast. से पशुर संख्या को गणना करू If you calculate, जदि आपण गणना करिवे everywhere we can see 666. आपण प्रत्येक स्थान रे 666 संख्या पाइबे I told that the engineer who discovered was George Joseph Laurer. आ मु कहितली जो इंजीनियर एहा को आविष्कार करथिले तांको नाम होची जॉर्ज जोसेफ लॉरेन In George there are 6 letters. आ उसे छोटी संख्या अछि जॉर्ज नारे George there are 6 letters. जॉर्ज नारे छोटी अक्षर अछि And in Joseph there are 6 letters. पुनी जोसेफ नारे छोटी अक्षर अछि Laurer, L-A-U-R-E-R, 6 letters. आ लॉरेल जो ना अछि तोहिरे मध्ये छोटी अक्षर अछि So George Joseph Laurer means 666. आ जॉर्ज जोसेफ लॉरेल मीन तार अर्थ होची 666 And we all know about Bill Gates, हम माने समस्त बिल गेट्स को जानू one of the richest person in America. अमेरिका रो गोटे महाधनी व्यक्ति He's got a very good control over all the computers. से समस्त कंप्यूटर ऊपर भलो नियंत्रण रखिसंती When he signs, आउ make the जेतेबेले से signature. गुडे सिग्नेचर बा हस्ताक्षर करंती He writes William H. Gates III. आउ से ए प्रकार विलियम एच Gates गेट्स III. It's a third William. आउ 3 नंबर से विलियम अटंती So if you replace these letters with American Standard Code, सेति पय जदि आपण एई अक्षर गुडी को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अनुसार पुनर्स्थापन करंती that also comes to 666. ता मध्ये 666 संख्या हुई And like that, if you calculate, we can see everywhere we can see 666. We are all who are all connected or helping to the Antichrist. सेति पय प्रत्येक स्थान रे जेतेबेले हम माने गणना करि चालिबा हम माने देखि पारिबा प्रत्येक स्थान रे हम 666 संख्या द्वारा
नियंत्रित होछु एवं से ख्रीष्ट विरोधी द्वारा शासित होछु। So from all these things we can understand that the coming of the Lord is very very near. ए समस्त विषय द्वारा माने यह बुझी पारु जे यीशु ख्रीष्टकर आगमन सन्निकट। Soon, without the number 666, no transaction can be done throughout the world. आउ अविलंबे ए जो 666 संख्या बिना कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन कोनोसी प्रकार विषय ए जगत रे हेबाक जाउनी। So these days, as we hear the word of God, we should surrender ourselves to the word of God, and we should get ready for the coming of the Lord. सेति ए दिन मानकर जेतेबेले आमे ईश्वरक वाक्य को सुनुछु से वाक्य प्रति आम माने समर्पित हेबा उचित। If we are not caught up with the coming of the Lord, जदि आमे यीशुक आगमन रे नीत होउनु, as we had yesterday, we shall be tortured by the Antichrist for 3.5 years. आउ जे प्रकार की गतकाली आम अध्ययन करथिलु आमे यीशुक आगमन रे नीत न हेले ख्रीष्ट विरोधी द्वारा 3.5 वर्ष क्लेश पाइबु। So everything is ready. प्रत्येक विषय प्रस्तुत होईछि, Heaven also ready, स्वर्ग भी प्रस्तुत होईछि, and hell also is ready. नरक मध्ये प्रस्तुत होई अछि। We have to decide where to go. आमान को निष्पत्ति नेबार अछि केउठा आमे जिबा। Nowadays, God is taking many children of God वर्तमान परमेश्वर अनेक ईश्वरक लोकमानकु throughout the world, जगत सारा सब even लोकंकु small children of 13, 14 age एपरि कि छोट also, छोट 13 14 वर्षर बालक बालिकांकु and showing them hell and heaven. सेमानकु से स्वर्ग एवं नरक को And he देखाउछन्ति। is telling them, go and warn my people. आ से सेमानकु यहा कहउछन्ति लोकमानकु जाय सचेतन कराओ। Many are going to hell. अनेक लोक नरक को जाउछन्ति। I love all the people of this world. मो ए जगतर समस्तंकु प्रेम करे। So such people, they have come and they have written so many books about hell and heaven. एई प्रकार लोक माने सेठारु बाहरी आसी भिन्न नरक एवं स्वर्ग विषय रे पुस्तक लिखिछन्ति। So hell is a very terrible place. सेतिबे नरक गोटे भयंकर स्थान अटे। In Mark 9th chapter we read, जेतेबेले बे मार्क पुस्तकरु नवम पर्व पढु Jesus was talking very strictly. यीशु बहुत कड़ाकड़ी कहंती। What did Jesus say? यीशु कोन कहिले? If your eye offend you, जदि आपणकर चक्षु आपणको विघ्नर कारण हुए pluck your eye. तुमरो चक्षु काढी पकाओ। It is better if you go to heaven without eyes than go to hell and suffer with both nice eyes. दुई चक्षु केनी नरक रे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरং एक चक्षु केनी ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिया तुम पक्षरे भलो। Verse 43, if your hand offend you, cut it off. आ 43 पद रे तुमरो हस्त जदि तुमर विघ्नर कारण हुए काटी पकाओ। It is better for you to enter into the life without feet and hand than with both the hands and feet suffering in the hell. दुई हस्त केनी नरक अर्थात अग्निर्वाण अग्नि मध्य को जीवा अपेक्षा बरং पंगु होई जीवन रे प्रवेश करिबा तुम पक्षरे भलो। Where their warmth dieth not and the fire is not quenched. आ जेउठारे की कीट खय पाए नाही अग्नि निर्वापित हुए नाही। God is telling, pluck your eyes, आ प्रभु कहउछथि निजर आखि काटी पकाओ। cut your hands. आ निजर हाथ काटी पकाओ। So why Jesus is telling like this? यीशु काहे के प्रकार कहउछथि? Because hell is such a terrible place. कारण नरक एक प्रकार भयंकर स्थान अटे। Jesus talked more about hell than heaven. आ यीशु ख्रीष्ट नरक विषय रे स्वर्ग ठारु अधिक कहउछन्ति। Because it is a terrible place. कारण ଏହା होछि भयंकर स्थान। One pastor has visited hell. आ जे लोक माने एई जो नरक को से माने देखि अछन्ति। He is writing in his book, आ से एई जो पास्टर मध्यरु जणे I एका don't विकल्प want even my worst enemy to go to hell because it is such a horrible place. से एई प्रकार लिखि अछन्ति जे मो ठारु मोर सबु ठारु जो गुटे घोर शत्रु अछि से मध्ये नरक को न जाऊ कारण एई नरक एते भयंकर स्थान। So we should be very very careful to escape hellfire. सेति पई नरकर अग्नि रो रक्षा पाया पे हमन अधिक सचेतन हो। And scientifically also it has been proved that there is hell. आ वैज्ञानिक रीति रे मध्ये यार प्रमाणित होइछि जे नरक गोटे अछि। And there was a scientist in Russia. रशिया रे एई प्रकार जणे वैज्ञानिक अछन्ति। He was doing lot of research under the ground. आ से भूमि तळे विभिन्न प्रकार गवेषणा करिसंति। And he was drilling the earth. आ से पृथ्वी रो खनन करूथिले। To wanted to know what is inside the earth. आ से जानिबा को चाहिले जे भूमि तळे कोन अछि। Many people tried that. अनेक लोक तारो चेष्टा कले। After drilling for 10 kilometers, 10 किलोमीटर रो खळिला उतारे they could not drill it. से माने आ खळि पारले नाही। They had a very hot time. आ तांको बहुत गरम समीर अनुभूति हला। Sometime the drill pit used to be melt. आ जो ड्रिल मशीन थिला ता तोरली गला। It's a very high standard material. आ ताहा बहुत उच्च मानर गोटे मटेरियल अटे। The drill bit is made up of a material by name titanium. आ जो टिटानियम जो जिनिस रे सेई जो ड्रिल बिट तयार होइथाय। It can melt in such a temperature which is in the sun. आ एहा सूर्य रो थिबा तापमात्रा रे ता तोरली जाइथाय। But after 10 kilometers, though the temperature was very less, it melted. किंतु 10 किलोमीटर खळला उतारे भयंकर गरम थिबारु ता तोरली थिला। Sometimes the drill bit burns. आ बेले बेले से ड्रिल बिट ताहा जळी जाय। Sometimes when they were working, बेले बेले जेतबे समान काम करंती some invisible forces came and pulled down the scientists inside. किछि अदृश्य शक्ति गुडी को आसी से वैज्ञानिक मदकु तळकु टाणी नियंती। Many times the drill bits were broken. अनेक थर से ड्रिल बिट गुडी को
गुड़िको भांगी जाए And when they wanted to find out the broken piece, they could not find it out. जेतेबेले कि सेमाने जो भांगी थिबा सेई जो लुहा खंड को सेमाने खोजंती पाई पारंती नाही Sometimes some bad smelling creeping creatures came out. आ बेले बेले तो दुर्गंध होउथिबा किछि उरोगामी जो सरीसृप गुड़िको बाहरंती Many refused to work on that. अनेक लोक सेति पई काम करिया को मना करि देले When this engineer, he went and started drilling the earth. आ जेतेबेले एई जो जंत्री जनको से भूमि खनन करिया के लागिले After drilling for 14 kilometers, 14 किलोमीटर खोलिला परे the drill bit started rotating at a very high speed. आ सेई जो ड्रिल बिट थिला बहुत तीव्र बेगरे घुरिबा को लागिला That means there was no rock, it is empty. तार अर्थ होची कोनोसी पत्थर नाही ताहा खाली अछि शून्य अछि When they removed the drill bit, तापरे सेमाने से ड्रिल बिट को बाहर कले microphone inside. आ ता भीतर सेमाने गुटे माइक्रोफोन को स्थापन कले When they removed the drill bit, जेतेबेले सेमाने ड्रिल बिट काढिले they saw that the temperature suddenly went up to 200 degrees centigrade. आ सेमाने एई प्रकार देखिले जे जो तापमात्रा हठात 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ी चलला Then they sent a microphone inside. तापरे सेमाने गुटे माइक्रोफोन को भीतर प्रवेश कराइले Within 19 seconds, it was completely melt आ 19 सेकंड मध्ये रे ता पूरा पूरी तोरली गला because of the high temperature. उच्च मानर तापमात्रा हेतु So when they kept the microphone inside, सेति पई जेतेबेले सेमाने से जो माइक्रोफोन को भीतर रखिले they had the screams of lakhs of men and women screaming with pain. लक्ष लक्ष नर नारींकर वेदना रे जंत्रणा रे क्रंदन करिवार शब्द को सेमाने सुनि पारले And the doctor, that scientist was a communist. आ सेई जो वैज्ञानिक जने साम्यवादी थिले After seeing this, he said, now I believe there is hell. वर्तमान से यह ई प्रकार गोटे वक्तव्य दे पारले जे वर्तमान विश्वास करूची नरक रहिची That means there is heaven also. तार अर्थ स्वर्ग भी अछि He accepted Jesus, now he is a good believer. से यीशु को ग्रहण कले वर्तमान से जने भलो विश्वासी His name is Asako. तांको नाम होची आशाखो So it's not a story. यह गोटे कहानी बा गप नुहे It really happened in Russia, in the place by name Siberia. साइबेरिया नामक स्थान जहाँ रशिया रे अछि से स्थान रे यह घटी अछि And Russian government has issued a stamp also on his behalf. आ सेति पई रूसिया सरकार मध्ये किछि गोटे कैप रखी अछि So from all this we understand that hell is real. आ ई समस्त विषय रु हम बुझी पारु अछु जे यह होची प्रकृत विषय If we do not accept Jesus, यदि ए विषय को बा यीशु को हम ग्रहण करूनु if we do not confess our sins and leave them, आ यदि हम निजर पाप को स्वीकार करि छाडुनु we have to spend our eternity in hellfire. हमन को नरक रे निजर नित्य काल को बितायब पड़िबो So these days let us confess our sins and leave them and follow the Lord sincerely. तेणु ए दिन मान करे हम निजर समस्त पाप को स्वीकार करि छाडी देउ यीशु ख्रीष्ट को निष्कपट भाव रे अनुगमन करू Then now there's a very big rumor throughout the world वर्तमान ए पृथ्वी रे गुटे बडो स्थान रही अछि that in the year 2012 December 1 will be the doomsday for the whole earth. आ 2003 डिसेंबर 11 रे डिसेंबर 1 रे 2012. 2012 डिसेंबर 21 तारिख रे It will be the doomsday for the earth. ଏହା होची पृथ्वी रो सर्वनाश रो दिन The whole earth will be destroyed. समग्र पृथ्वी ताहा ध्वंस हबो About that we are going to study now. वर्तमान से विषय रे हम माने अध्ययन करिबा In the notice it is in your hand, it is the 15th picture. आ आपण मान को हाथ रे जो विज्ञापन पत्र रहिछि ताहार 15 नंबर सेही पत्र I think it is visible for remove it. I think it is visible for you. मु भाबुछि आपण को यह दृश्य अटे If it is not visible, you can see the picture in your notice in number 15. जदि आपण मान को देखा जाउ नै ताहाले आपण मान को हाथ रे थिबा नोटिस रो 15 नंबर चित्र को देखंतु So not one or two people, many people have told that 2012 December 21 will be the doomsday for the earth. सेतमे जणे कि दुई जण नुहे किंतु अनेक लोक 2012 डिसेंबर 21 तारिख रे पृथ्वी सर्वनाश हो बोली भाबाणी कहिसंती In the 16th century there was a English prophetess lady. 16 ख्रीष्टाब्द रे जणे इंग्रजी जणे भाबाणी महिला थिला Her name was Shipton. आ सेही भाववादिनी महिला रो नाम थिला सिप्तन She has prophesied that December 21 2012 will be the last day for the earth. से एई प्रकार भाबाणी कहिथिले 2012 ख्रीष्टाब्द रो डिसेंबर 21 तारिख पृथ्वी रो शेष दिन She has predicted many things correctly. आ से अनेक विषय रो पूर्वानुमान को ठीक भाव रे करिथिले She said in November 22 1963 से कहिथिले नवंबर 22 तारिख 1922 साल रे 1963 1963 ख्रीष्टाब्द रे she said John F Kennedy will be assassinated. जॉन एफ केनेडी तांको हत्या करा जिवो She gave the date
month and year also. से तार तारीख मास एवं वर्ष भी देइथिले And it happened as it is. या जेपरी कुहा जायतला सेपरी हला And there is a book in China आ चाइना देश रे गोटे बही अछि written by a person by name First Ching. फर्स्ट जी नामक जने व्यक्ति द्वारा ता लेखा जायछि It is called as Ancient Chinese Oracle. आ एहा होछि प्राचीन चीना रो किछि आश्चर्य कर्म It was written very long back. There also it is written 21 December 2012 will be the doomsday for the earth. एहा बहुत पुराना बही तथापि सेठार लेखा जायछि डिसेंबर 21 2012 रे पृथ्वी रो सर्वनाश हेबो There is a group by name Hopi Indians. Hopi Hopi Indians. हॉपी इंडियंस नामक गोटे दल अछि They also have told the same date. से माने मध्ये सेही तारीख रो घोषणा करिसंती There was a person by name Saint Malachi. सेंट मालाकी नामक जने व्यक्ति अछंती He also has predicted the same date. सेही तारीख को से मध्ये अनुमान करिसंती In the ancient Egyptian book, there's a book called Big Book. प्राचीन मिस्र मानकर गोटे बड़ बही अछि There also it is written. सेही बड़ बही रे मध्ये लेखा जायछि There's another group by name the Mayans of Mexico. मेयर्स ऑफ मेक्सिको नामक आ गोटे दल अछि They are scientists. They are making lot of research to the planets. आ सेही थार वैज्ञानिक माने से माने एई जो ग्रह गुडी कर विभिन्न गवेषणा करिसंती They also have predicted the same thing. आ से माने मध्ये सेही विषय रो अनुमान करिसंती There's another group by name Sumerians. सुमेरिटन नामक आ गोटे दल अछि They are the oldest civilization in this world. से माने एई जगत रो बा एई पृथ्वी रो समस्त सबुठारु पुरातन सभ्य तार अछंती They have a very good knowledge about all the planets. आ समस्त ग्रह विषय रे समानकर भलो ज्ञान अछि Even before the birth of our Lord Jesus, आमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म पूर्वरु मध्ये they have told that our planet Neptune is blue in color. आ से माने कहितिले जे नेपच्यून नामक आमानक ग्रह ताहा नील रंगर And our planet Uranus is green in color. आ यूरानस ग्रह ताहा मध्ये सबुज रंगर Our scientists have discovered it only in this century. आ एही जो शताब्दी मध्ये रे ही आमानक वैज्ञानिक माने एहार गवेषणा कले And there are 10 more prophets आउरी 10टी अधिक भाववादी अछंती and 5 scientists. 5टी वैज्ञानिक अछंती So altogether nearly 20-25 people have predicted that December 21, 2012 will be the doomsday for the whole year. माने समस्त पाकापकी 20 रु 25 जन एई प्रकार भाववाणी कहि अछंती जे डिसेंबर 21 2012 ख्रीष्टाब्द ता पृथ्वी रो सर्वनाश रो दिन हबो Even now the present scientists have predicted the same date. They have told that 2012 December 21 will be the doomsday. वर्तमान रो वैज्ञानिक माने मध्ये एई प्रकार भाववाणी बा अनुमान करि अछंती जे 2012 रो डिसेंबर 21 तारिख रे पृथ्वी रो सर्वनाश हबो But let anybody say anything. आ एहा विषय जे कि जहा किछि कुहंतु ना काहे कि Our God is an almighty God. आमान को प्रभु सर्वशक्तिमान The अछंती whole world will say so many things. ए समग्र जगत अनेक विषय कहि पारे But our almighty God, God the Father, our Lord Jesus Christ, what they decide, that only will happen. किंतु आमान को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जहा निष्पत्ति नेबे ताई हेबो So now let us see why the scientists are telling like this. तेन वर्तमान आमान देखिबा वैज्ञानिक माने एभली काहे कि कहउछंती So we are living in a solar system. आम माने एई प्रकार गोटे सौर जगत रे बंचि अछु We have sun. आम मानकर सूर्य अछि Around that 9 planets are revolving. ता चतुर्पार्श्व रे 9टी ग्रह ताहा घुरु अछि They are all attracted to one another by magnetic forces. से माने चुंबकीय शक्ति द्वारा परस्पर सहित आकर्षित होई रुहंती So this is the sun. तेनु एहा होछि सूर्य There are Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, like the 9 planets are going around our sun. आम मानकर सूर्य चारिपटे एई प्रकार की बुध शुक्र मंगल पृथ्वी बृहस्पति यूरानस नेपच्यून प्लूटो एई प्रकार 9टी ग्रह गुडीक ताहा घुरु अछंती They are rotating in themselves आ से माने निज चारिपटे घुरंती and they are going around the sun also. पुनी से माने सूर्यर चारिपटे मध्ये घुरंती Now Earth is here. वर्तमान एई जे पृथ्वी एठार रहिछि Now we are in this part of the earth. आम माने वर्तमान पृथ्वी रो एई भाग रे रहि अछु Koraput is here. कोरापुट एठी अछि Because of that we don't get the sunlight. आ सेति पई आम माने आज सूर्य किरण पाइनु So in every 24 hours our earth rotates for one time. सेति पई प्रति 24 घंटा रे पृथ्वी थरे घुरे So once in a year it goes around the sun. आ से वर्षकु थरे सूर्य चारिपटे घुरी थाए This is how we get day and night and the whole year. आ सेति पई आम माने समग्र वर्ष सारे दिन राति को पाई थाउ The whole thing is called as a solar system. ए समस्त विषय को सौर जगत कहा जाय Now scientists have discovered something. वर्तमान वैज्ञानिक माने किछि विषय रो आविष्कार करिसंती They say there is black
spot like this in the universe. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ବି ଅଛି A black object. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳା ବସ୍ତୁଟା In the picture it is very small. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଅଛି Actually it is very very big. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବିରାଟ They say that it is rotating at a very high speed. There is something which is rotating at a very high speed. ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛି So when anything rotates with a high speed, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରେ there will be gravity or the pulling force. ଆଉ ତାଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଟାଣିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ So it is having a enormous pulling force. ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ଟାଣିବାର ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି Anything comes in its way, ଏହାର ପଥରେ ଯାହା କିଛି ଆସିଯାଏ it will just pull it. ଏହା କେବଳ ଟାଣିଦେବ They say the pulling power is so powerful, it can pull even light. ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହାର ଯୋଉ ଟାଣିବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏପରିକି ସେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବ Now scientists are telling, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି in December 21, 2012, 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ our sun is coming in galactic alignment with this black spot. ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରହଟା ରହିଅଛି ତାହାର ପାଖାପାଖି ଆସିବ It is coming in the straight line of this black spot. ଆଉ ଏହା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ରହିଛି ତାହାର ସହିତ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଆସିବ December 21, it will come very close to our solar system. ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ So it can give just a pull, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଟିକେ ଟାଣିଦେବ then everything will collapse. ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ So some scientists say that 2012, December 21 will be the doomsday. ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ଘଟିବ And they tell another thing also. ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବି କହୁଛନ୍ତି They say there is a planet by name Nibiru. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିବ୍ରୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଅଛି Some say that it is true, some say it is not true. କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ମିଥ୍ୟା There is a different opinion among the scientists. ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ରହିଛି I told about the solar system. ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୌର ଜଗତ ବିଷୟରେ କହିଛି So like this there are 4,000 crore solar systems. ସେଇ ପ୍ରକାର 4000 କୋଟି ସୌର ଜଗତ ରହିଛି There are so many solar systems, so many suns, so many moons. ସେଭଳି ଅନେକ ସୌର ଜଗତ ରହିଅଛି ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛି We think we are staying in earth, our solar system only is there. ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନେ এই ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମର ସୌର ଜଗତ ଅଛି But there are 4,000 crore solar systems. କିନ୍ତୁ 4000 କୋଟି ସୌର ଜଗତ ରହିଅଛି So there is another solar system like that near our solar system. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସୌର ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି In our solar system, ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତରେ all the planets are near the sun. ଆଉ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି In this world we are measuring the distance in kilometers or miles. ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆମର ଦୂରତାକୁ ଆମମାନେ କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ବା ମାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିଥାଉ The universe is so big. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବା ଶୂନ୍ୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଅଟେ They cannot measure it with ordinary miles and kilometers. ସାଧାରଣ କିଲୋମିଟର ବା ମାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ Say they use a unit by name astronomical unit. ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକକକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ They call it AU. ତାହାକୁ ସେମାନେ AU କହନ୍ତି So the distance between sun and earth is one astronomical unit. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 1 AU One astronomical unit is 10,000 crore miles. ଗୋଟିଏ AU ର ଅର୍ଥ ବା ତାହାର ସମାନ ଯଦି କରିବା ତାହା ହେଉଛି 10,000 କୋଟି କିଲୋମିଟର So all our planets are just near the sun. ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି So they make a small rotation. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଘୁରୁଅଛନ୍ତି There is another solar system. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ସୌର ଜଗତ ଅଛି The sun is called brown dwarf star. ସେଠାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ରାଉନ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ Around that there are 7 planets. ଆଉ ତା ଚାରିପଟରେ 7ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି But all the planets are far away from the main sun. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି The distance is around 60 to 70 astronomical unit. ଆଉ ତାହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 60 ରୁ 70 AU That means 700,000 crore miles. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 7000 କୋଟି କିଲୋମିଟର So that means they make a very big round, very big orbit. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କକ୍ଷ କରିଅଛନ୍ତି So one of the planets by name Nibiru, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଅଛି ନିବ୍ରୁ because it is taking a very big orbit, ଯେହେତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କକ୍ଷ ଅଛି is going to cross our solar system. ତାହା କି ଆମମାନଙ୍କର ସୌର ଜଗତ ଦେଇକି ଯାଉଛି In the year
2013 February 14 it will come in between Earth and Jupiter. ଆଉ 2013 ଫେବୃଆରୀ 14 ରେ ତାହା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ। Our Earth is rotating in clockwise direction. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ତାହା ଯୋ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବାର ଦିଗରେ ସେ ଘୁରିଥାଏ। And this planet is coming at 23 degree angle from the bottom. ଆଉ ଏହା ତଳରୁ 23 ଅଧା ଡିଗ୍ରୀ ର ଗୋଟିଏ କୋଣ କରି ଆସିଥାଏ ଘୁରୁଥାଏ। It will rotate in anti-clockwise. ଆଉ ଏହା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରିବ। So when it comes here, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସେ, our Earth is rotating clockwise. ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବା ଦିଗରେ ଘୁରେ। This is rotating in anti-clockwise. କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହା ନିଜେ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରିବ। It will affect our Earth. ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। The speed of the rotation of our Earth will be reduced. ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଘୁରିବାର ଯେଉଁ ବେଗ ରହିଛି ତାହା କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ। Scientists say for few days it may stop also. ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଅଟକି ଯିବ ବା ରହିଯିବ। Not only that, this top will try to come to the bottom, bottom will try to go to the top. Otherwise, North Pole will try to come to the South Pole, South will try to go to the North Pole. It is called as pole shift. ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୁମେରୁକୁ ଆସିଯିବ, କୁମେରୁ ଆଉ ସୁମେରୁକୁ ଚାଲିଯିବ। So if it takes place fast, ଯଦି ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, then there will be a great earthquake, lot of damages, the whole earth can be destroyed also. ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସର୍ବନାଶ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। So scientists are telling so many things. ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯେ କହନ୍ତି। But what Bible says only will stand. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବଲ କହେ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିବ। What does the Bible say? ବାଇବଲ କଣ କହେ? Jesus said so many things will happen in this world. ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ। There will be rumors of war. ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର ବା ଯୁଦ୍ଧର ଗୁଜବ ହେବ। Kingdom will rise up against kingdom and nations shall rise up against nations. ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। So many things will happen. ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବ। But the end will not be immediately. କିନ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟିବ ନାହିଁ। You shall be hated by all men for my name's sake. ତୁମେ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ସମଗ୍ର ଜାତି ନିକଟରେ ଘୃଣିତ ହେବ। Such things have not yet happened. ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା। Now only they are beginning. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। And so many signs told by Jesus they are getting fulfilled. ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। But about only one sign, nothing has happened till now. କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। One of the signs has not taken place. କିନ୍ତୁ ତଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ତାହା ହୋଇନି। So what is that? ତାହା କଣ? In Luke 21:11 we read about that. ଲୁକ 21:11 ଆମେ ପଢୁଛୁ। And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights and great signs shall there be from heaven. ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। So earthquakes are there in diverse places. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଉଅଛି। Famines and pestilences are there. ମହାମାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଉଅଛି। But the fearful sights and great signs will be in heaven. It is not happening. କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ଲକ୍ଷଣ ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ। Every day if you go and look at the heaven, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଅନାନ୍ତୁ। we see only sun, moon and stars. ଆପଣ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। Are we seeing fearful sights and great signs? ଆମେ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛୁ? It has not yet happened. ଏହା ହୋଉନି। So before it happens, the world cannot come to an end. ଏହା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। So when all these things happen as told by the scientists, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବା ସମୟରେ scientists may tell so many things. ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିପାରନ୍ତି। Sometimes it may happen exactly, sometimes it may not happen exactly. ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ତ ସେଇ ସଠିକ ଦିନରେ ହେବ ଆଉ କିଛି ସେଇ ଦିନରେ ହୋଇ ନ ପାରେ। But according to the Bible also all these things should take place. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। So when all these things take place, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଘଟିବ what will happen? କଣ ହେବ? Luke 21:11 will take place. ଲୁକ 21:11 ଘଟିବ। How it will take place? ଏହା କି ପ୍ରକାର ଘଟିବ? So now we see the planet Jupiter here. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। There are so many planets. ସେଟା ଅନେକ ତ ଗ୍ରହ ଅଛି। Around all these planets, ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ there are so many stones, big stones. They are called asteroids. They are revolving around them. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଅନେକ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। Sometimes one planet dash with another planet. ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ସହିତ ତାହା ଲାଗିଯାଏ ବା ଧକ୍କା ପାଏ They are broken into pieces. ଏବଂ ତାହା ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ but they do not fall down କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଳେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ because of the magnetic attraction. ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି They are revolving around all the planets. ସେମାନେ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ହିଁ ଘୁରୁଥାନ୍ତି Around the planet Jupiter, which is near Earth, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ପାଖରେ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଅଛି there are so many big stones like asteroids. They are revolving. ତାର ଚାରିପଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନାମକ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ତାପଟେ ଘୁରନ୍ତି When the planet Nibiru comes in between Earth and Jupiter, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ଗ୍ରହ ଆସିବ the speed of Jupiter also will be reduced. ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ This gravitational force, pulling force will be reduced. ଆଉ ଯୋଉ ଟାଣିବା ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯିବ Then what will happen? ସେତେବେଳେ କଣ ହବ The stones revolve around them. Asteroids cannot revolve around ସେ them. ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଚାରିପଟେ ଆଉ ଘୁରିବ ନାହିଁ So they will to fall. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିବେ Our Earth is very near to Jupiter. ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଅଧିକ ନିକଟରେ ଅଛି So what will happen? ତେଣୁ କଣ ହେବ When the Nibiru comes here, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିବିଡ଼ ଗ୍ରହ ଆସିବ or when our solar system is pulled by the black hole, ଆଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତ ଆକର୍ଷିତ ହବ the planet's speed will be reduced, ଏ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ବେଗ କମିଯିବ and the stones which are revolving around them, ଏବଂ ତା ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡିକ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଘୁରୁଅଛନ୍ତି asteroids which are revolving around them, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଘୁରନ୍ତି they will fall down. ସେମାନେ ତଳକୁ ପଡିବେ Because our Earth is near, ଯେହେତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ରହିଛି many of them they try to fall upon Earth. ଅନେକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଏପରିକି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିବେ When they come near the Earth, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସିବେ we have atmospheric pressure. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ କିଛି ଚାପ ଆସିବ When we cross our atmospheric pressure, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ଯୋଉ ଚାପ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ because of heavy friction, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା ଘର୍ଷଣ ହେବାରୁ all these stones will get fire. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସେଇ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ They will start burning. ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ When they fall upon Earth, ଯେତେବେଳେ ତା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବ or when they fall upon somewhere else, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡିବ they will fall as fireballs. ଆଉ ତାହା ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ବା ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ Suddenly 100 fireballs, 1000 fireballs, lakhs of fireballs are falling. How it will be? ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶହେ ଶହେ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ପଥର ଗୁଡିକ ପଡିବ ତାହା କିପରି ରହିବ So this is our Earth. ଏହା ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ So when the speed of Jupiter is reduced, ଯେତେବେଳେ ଜୁପିଟର ବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ asteroids will fall upon Earth and other planets also in the form of fireballs. ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ପଥର ଭାବରେ ପଡିବ If you see it, how it will be? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା କିପରି ରହିବ It will be nice. ଏହା ବଢିଆ ଥିବ କି We can enjoy. ବହୁତ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ କି Can we enjoy? ଆମେ କଣ ଏହାର ମଜା ନେବା We all shall be afraid. ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେଇଯିବା Sometime we may not fall in Koraput. ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମମାନେ ଏଇ କୋରାପୁଟରେ ରହିବା ନାହିଁ It may fall in Jaipur. ହୁଏତ ଏହା କୋରାପୁଟରେ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରରେ ପଡିବ You can see that. ଆପଣ ମାନେ ଏଠିରୁ ଦେଖିପାରିବେ You'll be afraid. ଆପଣ ମାନେ ଡରି ଯିବେ Arre, what is happening? ଆପଣ କହିବେ କୁଆରେ କଣ ହଉଛି Fireballs are falling everywhere. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିହୁଳା ଗୁଡିକ ପଡୁଛି So then this verse will be fulfilled. ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ତାହା ସଫଳ ହବ Fearful sights and great signs shall be in heaven. ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହାମା ଲକ୍ଷଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯିବ So we can boldly say that 2012 December 21 will not be the doomsday for the earth. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ସାହସରେ କହିପାରିବା ଯେ 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାଶର ଦିନ ହେବ ନାହିଁ And before the coming of the Lord, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ the bio spread to the whole world. ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଚିପ୍ ବା ଜୈବ ପାତିଆ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିବା ଦରକାର Now it has come to developed countries. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା It has come to India. ଏହା ଭାରତକୁ ଆସିଛି Like that it has to go to every country. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବ Then what God will be issued for the whole world. ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ Now Indian government is issuing God to its citizens. ଆଉ ଯୋଉ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସେ ଇସ୍ୟୁ କରେ It brings India into control. ଆଉ ସେ ଭାରତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣେ Like that every country will have such things very soon. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ Then a common God will be issued for the whole world. ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଡଟି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସାର କରାଯିବ So one card with RFID technology will be
issued for the whole world, every member of this world. सेति पई पृथ्वीर समस्त सदस्य बा प्रत्येक नागरिक को पई गोटिए कार्ड जो कार्ड रे की RFID थिबो ताहा इशू करा जिवो with an identification number. ता द्वारा ता सहित जो परिचय संख्या थिबो. It will take some time, it may not happen immediately. एहा को किछि समय लागिबो या संगे संगे ही परिबो नै. So then biochip will also be introduced. आ सेही समय रे बायोचिप रे मध्य प्रकाश हबो. It will take some time. एहा किछि समय हेबो. We cannot say now the technology is improving every day, within short period also they can do. आमे कोइ परिबा नै टेक्नोलॉजी आजिकाली एते तीव्र मात्रा रे बढु अछि जे अति शीघ्र बिया होई पारे. But before the end of 2012 it is impossible. किंतु 2012 पूर्वरु या हेबा असंभव. So many great people would have prophesied and predicted. सेति पई अनेक महान महान लोक माने ए प्रकार भावबाणी कहिसंती. But whatever Lord says only will take place. किंतु हमर प्रभु जहा कहंती ताहा ही हेबो. Sometimes there may be earthquakes and tsunamis on this day. आ ए दिन मानकर हुए तो बेले बेले कोन से स्थान रे भूमिकंप बा सुनामी आसी पारे. But the earth will not come to an end on December 21, 2012. किंतु डिसेंबर 21 2012 रे ए पृथ्वी शेष होबो नै. That doesn't mean that we can be careless. तार अर्थ नय जे हम माने अवहेला करिबा. Bible says such things will surely happen. बाइबल के समस्त विषय नितांत घटिबो. Bible says the whole earth shall be burnt and melt away. बाइबल कहूची समग्र पृथ्वी दिने जळी की तरळी जीवो. On Sunday evening we will study as to how it will happen. हम माने रविवार दिन रो संध्या समय रे एहा विषय अध्ययन करिबा जे आ किबळी हेबो. So now we have got a little period before us, maybe few years. हम मान के पाखरे केवल अल्प वर्ष ही हम मान को आगे रही अछि. So we should not be careless. सेत पे हम माने अवहेला न करू. Now itself we should get ready for the coming of the Lord. वर्तमान ही हम जिसुंकर आगमन पे प्रस्तुत हेई जाऊ. If we don't get ready now at the coming of the Lord, we will be left behind at the coming of the Lord. यदि वर्तमान समय रो हम माने प्रस्तुत हेबा नै जिसु ख्रीष्टकर आगमन होई जिवो हम सेही समय हस्त चढ़ा हेई जिवो. Yesterday we studied गत दिन हम माने ए प्रकार अध्ययन कलु that if you don't want to take the seal of Antichrist, यदि हम माने एई जो ख्रीष्टारी रो संख्या को यदि नेबा नै we must have spiritual seals about which the Bible is talking about in our life. ताहले हम मान को पाखरे जो बाइबल को होची सेही मुद्रा को नेबा अनिवार्य अटे. Yesterday in Romans 4:11 we read that we must have the seal of righteousness. हम माने काली रोमियो 4:11 रे पढिथिलु जे हम धार्मिकतार मुद्रा को ग्रहण करिवा उचित. We also studied how we can receive that seal. हम माने ए प्रकार अध्ययन करथिलु कि प्रकार ए जो मुद्रा को हम माने पाइबा. To get this seal we need not do any good work. आ ए मुद्रा को पाइबा पय हमें कोनोसी सत्कर्म करिवार आवश्यक नै. It is done only by faith and by the grace of God. एहा केवल विश्वास द्वारा आ ईश्वरकर अनुग्रह रे होई थाय. We read about the thief on the cross. आ हम माने सेही जो क्रूस रे थिबा से चोर विषय रे जानु. He got the seal of righteousness in the last moment of his life. से अपना जीवन रो शेष समय रे से ए प्रकार धार्मिकतार मुद्रा को प्राप्त होइथिले. He was a thief. से जने चोर थिले. He would have killed many people. से हुए तो अनेकों को भी हत्या करितिबे. He would have done so many wrong things. अनेक से दुष्कर्म करितिबे. Did he get on from the cross and went and did some good works? आ से कोन से क्रूस रो ओल्हाई की किछि सत्कर्म कले. Till the end of his life he did not do any good work at all. आ से जीवन रो शेष पर्यंत कोन से सत्कर्म करि नथिले. But Jesus said, today you shall be with me in paradise. किंतु यीशु कहले तुमे आजि मो संगे पारादीस रे रहिबो. He just believed Jesus से केवल यीशु को विश्वास कले. and he repented for his mistakes. आ से निजर समस्त भूल त्रुटि पई अनुताप कले. Confesses sin to Jesus. एवं यीशु को निजर पाप स्वीकार कले. It's a matter of few seconds. एहा किछि अल्प सेकंड मध्ये रे होइतबा The blood घटना. of Jesus cleansed him thoroughly. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त तांकु संपूर्ण रूपे धौत कला. He was justified. आ से धार्मिक गणित होले. He was considered as if he had not done any mistake throughout his lifetime. तांकर जीवन काल रे कोनोसी भाबरे से कोनोसी पाप करि नथिबार गणित खले. So this is how we get the seal of righteousness. ए प्रकार हम माने धार्मिकतार मुद्रांक पाइथाओ. So we should be real Christians. सेति पय हम माने प्रकृत क्रिश्चियन हो. First of all, we are getting the seal of righteousness just by faith and grace. सर्वप्रथमे हमें एई जो धार्मिकतार मुद्रांक को विश्वास एवं अनुग्रह द्वारा पाऊ. Not by our good works. हम मान को सत्कर्म द्वारा हम पाई परिबा नै. Without doing any good work, a person can be saved. कौनसी सत्कर्म न करूनु जणे व्यक्ति परित्राण पाई पारे. He would have done any kind of crime. आसे जे कोनसी प्रकार अपराध करि थाउ ना काहे की. If he believes Jesus and repents, he shall be forgiven. यदि आपण माने यीशु को विश्वास करिबे अनुताप करिबे आपण मान को क्षमा करा जिवो. I know one boy, मु जणे बालक को जाने. at the age of 18, आसे 18 वर्ष बयस रे he had already murdered 22 people. आसे प्राय 22 टी लोकन को हत्या करि सारिथिला. At the age of 18, he came to know about Jesus. आ से 18 वर्ष बयस रे यीशु को विषय
विषय जानि He पारिला cried in before Jesus. से यीशु को निकट रे कांदीबाकु लागिला Jesus forgave him. यीशु तांको क्षमा He कले gave him joy and peace. से तांको आनंद और शांति देले He got the seal of righteousness. आउ से धार्मिकतार मुद्रांक को पाइले There was another person. आउ जने व्यक्ति अछंती He got angry with his mother-in-law आउ से निजर सासु को सहित बहुत क्रोध killed करते her. तांको हत्या कर देले and he cut her into 40 pieces. एउ तांको से 40 खंड करी काटिले Then he went to the police station and surrendered. तापर से पुलिस स्टेशन रे जाई आत्मसमर्पण कले Court decided that he should be hanged. आउ कोर्ट ताको ए प्रकार निष्पत्ति देला जे तुमको फांसी दिया जिवो Pastor went and talked to him in the jail. आउ सेई जेल रे जने पास्टर तांको जा पाखु जाई कथा हेले He told him, just believe Jesus. से कहले खाली तुमे यीशु को विश्वास करो Jesus died for our sins. यीशु पापी मान पाए मरि अछंती He will forgive you. आउ से तुम पाप पाए मरि छंती क्षमा He करिवे said, Pastor, Jesus also cannot forgive me because I have done such great sins in my life. आउ से निजे पास्टर के बड़ी कहले पास्टर यीशु मते मते क्षमा करि परिबे ने कारण मो जीवन रे एते पाप मो करिछि Pastor said, no, पास्टर कहले ना don't say that. से बड़ी कोन आए Jesus has already taken the punishment all our sins upon his body. आउ यीशु ख्रीष्ट आपन समस्त पापर समस्त प्रकार दंड को निज शरीर नै छंती Just believe that. केवल तुमे ताहा को विश्वास And करो call upon him. तांक डाको Confess your sins. निजर पाप स्वीकार करो That night he did that. सेई रात्रि रे से ताहा कला Jesus appeared him in the jail. यीशु ख्रीष्ट तांको सेई जेल रे मध्ये तांको दर्शन देले He embraced him and kissed him आ से तांको आलिंगन करी चुंबन कले and told him, because you believed me, आउ से तांको कहले जदी जेहेतु तुमे मते विश्वास कलो I have forgiven all your sins. मु तुमर समस्त पाप क्षमा करिछि Even if you die today, you can come to heaven. आजि मते तुमे मरि गले स्वर्ग को आसीबो So he got the seal of righteousness without doing any good work. सेति पे देखंतु हम माने कोनसी सत्कर्म न करलो एई प्रकार धार्मिकतार मुद्रांक पाई पारुछु So getting the seal of righteousness is very easy. सेति पई धार्मिकतार मुद्रांक पाइबा बहुत सहज Anybody can get it. केही मध्ये पाई परिबे A person may belong to any religion. जणे व्यक्ति जे कोनसी धर्मावलंबी होना काई If he की believes Jesus जदि से यीशु को विश्वास करे and confess all his sins to Jesus, आउ निजर समस्त पाप को यीशु को निकट स्वीकार करे immediately the blood of Jesus will cleanse him from all unrighteousness. यीशु ख्रीष्ट तत्क्षणात ताहांकर समस्त अधार्मिकता को से निज रक्त द्वारा धौत करिवे He shall be justified एवं से धार्मिक गणित हबो and he can get the seal of righteousness. एवं से धार्मिकतार मुद्रांक पाइबो That is the first step or the first seal which we have to receive in our life to be caught up at the coming of the Lord. आम माने यीशु ख्रीष्टंकर आगमन नित हवा पई एहा होची आम मानक प्राप्त हवा पई थिबा प्रथम मुद्रांक There are many other seals also. आउरी अनेक मुद्रांक मध्ये रहिछि What is the second seal? द्वितीय मुद्रांक टी कोन We read about that in 2 Timothy 2:19. द्वितीय तिमोथी 2:19 पदरे आम मानता पडू Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. तथापि ईश्वरको स्थापित सुदृढ भित्तिमूल अटल रहिछि आउ तही ऊपर एक मुद्रांकित होइछि प्रभु अपना लोकमानकु जानन्ति आउ जे कहि प्रभुଙ୍କର नाम धरे से अधर्म रे दूर रे रहु. So this is the second seal a person has to receive to be caught up at the coming of the Lord. प्रभु यीशु ख्रीष्टंक आगमन रे नित हवा पई जणे व्यक्ति को मिलुथिबा एहा होची द्वितीय मुद्रांक What is that seal? से मुद्रांक टी कोन The Lord should know him. प्रभु तांकु जानिबा दरकार That God should say, yes, this brother, this man, this woman, they belong to me. आ प्रभु एपर कहबा दरकार हे भाई जणको हे भौणी जणको आंकु मु जाने बा ए मोर अटे I know my son, I know my daughter. मो मोर पुत्र को मोर कन्या को मु जाने These all people belong to me. ए समस्त लोक माने मोहर अटंती And what we have to do? आमान कोन करिया पड़िबो We have to depart from iniquity. आमान को अधर्म रु दूर रहिबा पड़िबो Everyone who call upon the name of Jesus should depart from iniquity. जे कई प्रभुଙ୍କର नाम धरे से अधर्म रु दूर रहू If we do not depart from iniquity, जदि आपण अधर्म रु दूर रहिबे नाही then we cannot get this seal of righteousness. ताहेले आम माने एई जो मुद्रांक को प्राप्त होई परिबा नाही So first of all, God should say, सेतबे सर्वप्रथम प्रभु कहबा दरकार yes, I know him. हां मु तांकु जाने My son, my daughter. से होची मोर पुओ मोर So when झियो we obey God, when we please God, तेनु जेतेबेले आम माने प्रभु को मानि थाउ तांकु संतुष्ट करि थाउ when we fear God and depart from sinful activities, जेतेबेले आमे प्रभु को भय करी समस्त अधर्म रु दूर रहू God will say, oh, these people are my people. प्रभु कहबे हां एई लोक माने मोर लोक अटंती In Koraput, in the mission compound, many Christians are there. They are my people. एई कोरापुट रे मिशन कंपाउंड रे अनेक क्रिश्चियन माने अछंती से माने आम्बर लोक अटंती If we
leave our sinful activities, जदि हम माने समस्त पापर क्रिया को छाड़ी दो, if we depart from iniquity, जदि अधर्म दूर रहो, first of all we should confess our sins and leave them. सर्वप्रथम आमे निजर पाप को स्वीकार करी छाड़ी देबा दरकार, Then our sins are forgiven. तापर हमर पापर क्षमा हबो, Then we should not go and do it again. तापर आमे पुनर्बार से पाप को न करू। Your murder, adultery, drunkenness, theft, everything is forgiven by God the moment you ask pardon. आ जे समय रे आपण माने क्षमा मागंती सेही समय रे आपण मानकर हत्या करिबा, व्यभिचार करिबा, चोरी करिबा, आपणी समस्त प्रकार मद्यपान करिबार क्षमा होई जाय। Then we get the first seal of righteousness. सेही समय रे आमे धार्मिकतार प्रथम मुद्रांक को पाऊ। Then we have to depart from iniquity. तापर हम मान को ए अधर्म रु दूर रहिबा को पड़िबो। We should not go and do them again and again. हम माने ताकु थरकु थर जाई न करू। When we read about God in the Old Testament, जेते बेले पुरातन नियम रे हम ईश्वरक विषय रे पढू, when He brought out the children of Israel out of Egypt, आ जेते बेले कि परमेश्वर मिस्र देशरु इस्राएल लोक मान को बाहर करी आनिले, they are my people. सेमान को से कहिले तुम I माने have मोर heard लोक। their cry. I have heard their cry. आ मु सेमानकर क्रंदन सुनी अछि, I have come to deliver them. मु तुमान को मुक्त करे कासी I अछि, will do miracles for them. मु सेमानक पई आश्चर्य कर्म करिबी। But on the way, किंतु पथ मध्य रे when they disobeyed God, जेते बेले सेमाने ईश्वर को अवमानना कले, God told Moses, आ प्रभु मूसा को कहिले, go and talk to your people. आ सेमान को जाय के कहो तुमर लोक। He is not telling my people. आओ सेमाने सांको कहिले नै जे आम्बर लोक He बोली, is telling your people. आ सेमान को कहिले तुमर लोक। Dear children of God, ए संग लोके can God say about us that all those who are seated are my people? कोन आम मान जेते लोक एठार बसी अछि प्रभु आम से विषय कहबे जे तुमे आम्बर लोक। All the people in mission compound, they are my people. Can God say like that? कोन प्रभु कहि परिबे जे समस्त मिशन कंपाउंड लोक माने आम्बर लोक। So when we please God, God will surely say that. जेते बेले हमें प्रभु को संतुष्ट करिबु, प्रभु निस्तांत हमको एहि बेर कहिबे। In Proverbs 28:13 we read that, हम माने हितोपदेश 28 रो 13 रे पढू, the one who hideth his sin shall not prosper, जे केही पाप को बा अधर्म को आच्छादन करे से मंगल पाए नाही, but if anybody confesses his sins and leave him, then he will get mercy. किंतु जेउ लोक ता स्वीकार करी छाड़ोई से दया पाइबो। So we should be born again. सेति पई हम माने पुनर्बार जात होबा We उचित। should not do the mistakes we committed earlier again and again. आ पुणी हम माने जो पाप गुडी को आगुर करी छु ताक पुनर्बार करू न थाउ। We have to born twice. हम मान को दुई थर जन्म बाबा पड़िबो, Then we have to die only once. तेबे ही हम माने थोरे मरिबो। When we die, we will go to heaven. जेते बेले मरि जिबु स्वर्ग को जिबु। If we are born only once, जदि हमें थोरे जन्म नै छु, then we have to die twice. तेबे हमको दुई थर मरिबा पड़िबो। One is physical death. आ कोन ए जो शारीरिक मृत्यु कोन? Another one is according to Revelation chapter 20 last verse, आ ता होची प्रथम मृत्यु, द्वितीय मृत्यु होची प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 20 verse 14. 20 पर्वर 14 पद। We shall be put into the lake of fire. आ हम माने अग्निमय हृदय रे पका जिबु। This is called as the second death. ताहा को द्वितीय मृत्यु कहा जाय। But if you are born again, किंतु जदि आपण माने पुनर्बार जात होई if we छथि, confess the sins and leave them, जदि आपण पाप स्वीकार करी छाडी अछंती, then when we die, we will close our eyes in this earth and just open our eyes in heaven. आ सेते बेले जेते बेले हम माने मरिबु, हम मानकर आखी को पृथ्वी रे बंद करिबु आ हम मानकर आखी को हमें स्वर्ग रे फिटाइबु। That's why a true child of God need not bother about death. सेति पई जने प्रकृत ईश्वर को संतान को मृत्यु विषय रे कोनसी प्रकार भूक्षेप करिबा दरकार नै। Let death come in any form. जे कोनसी रीति रे मृत्यु आसु, It may come in naturally. एहा प्राकृतिक भाव रे आसु, It may come in accident or sicknesses. आ एहा कोनसी प्रकार स्वाभाविक भाव रे आसु बा रोग द्वारा आसु। Sometimes we have to die for martyrs because of our Lord Jesus. आ बेले बेले तो हम मान को प्रभु यीशु को पई रक्त साखी होई मरिबा को भी पड़िबो, But we don't care to die. किंतु हम माने मरिबा विषय चिंता करूनु। Why? काहे कि When we die, we are just closing our eyes in death and opening our eyes in heaven, which is a much better place. कारण जेते बेले हम माने एई पृथ्वी पे मरि जाऊ, हमर आखी एई पृथ्वी पे बंद हुए, किंतु हम मानकर आखी स्वर्ग जाकी सबुठार बहुत बहुत बढ़िया स्थान तई रे खोली थाए। So if you are born twice, we have to die only once. सेति पई जदि आपण दुई थर जन्म नेबे थोरे ही मरिबा को पड़िबो, If you are born only once, we have to die twice. किंतु जदि आपण थोरे ही जन्म नेबे ताले दुई थर मरिबे। We have to spend our eternity in hellfire. आ तेबे हम मानकर नित्य काल को अग्निमय हृदय बा नरक रे काटिबा को पड़िबो। So we have to come to the real born again experience. सेति पई हम माने जो प्रकृत पुनर्बार जात होबार अनुभूति We कासिबा have to उचित। confess our sins and leave them. हम मान को पाप स्वीकार करी छाड़िबा को If we उचित। do it again and again, there is no meaning in calling us that we are Christians or the children of God. जदि हमें बारंबार पाप करू थाउ ताहले हम निजको ख्रिस्टियन बोली परिचित करिवार कोनसी अर्थ रहिबो नै। One day in Nagaland, I was traveling in a bus. आ दिने मु नागालैंड रे बस यात्रा करूथिली। In one stop, one gentleman got inside. गोटिए स्टॉप रे जने भद्र व्यक्ति भीतर को आसिले। He was fully drunk. आ से
पूरा मद्यपान करथिले and he came and sat near me. आ से आसी मो पाखरे बसिले From a dress he understood that I am a pastor. आ मोर ड्रेस देखि से बुझी पारले मु जने पास्टर I was fully drunk. किंतु से पूरा मद पी He दैछन asked me, से मते पचारले Pastor, can I go to heaven? पास्टर कोन मु स्वर्ग जाई परिबी I told him, surely you can go to मो heaven, कहले नितांत तुमे ही स्वर्ग को जीवो but not in this condition. किंतु एई अवस्था रे जीवो नाही Then he got angry. सेही समय से रागी Hey, you pastor, you are all preaching everything wrong. ए पास्टर माने तुमे सब बेले भूल भूल प्रचार करूछो I may drink, but I will go to heaven. मु मद पी पारे किंतु मु स्वर्ग को जीवी I asked him how. मु पचारले केंति जीवो Though he was a drunkard, यद्यपि से जने मदुआ थिले he had a very good Bible knowledge. तांकर बहुत बढ़िया बाइबल ज्ञान थिला He told me, से मते कहले Pastor, Bible says, पास्टर बाइबल कहूची those who believe on the name of Jesus, they are the children of God. जो माने यीशु ख्रीष्ट को नाम को विश्वास करंती से माने ईश्वर को संतान I believe Jesus, I am a child of God. How he will send me to hell? मु तो यीशु को विश्वास करे मु ईश्वर को संतान अटे मते के प्रकार से नरक को पठाइबे And in Romans 10:10 it is written, रोमियो 2:10 रे लिखा जाए when we confess with our mouth about the name of Jesus, we shall be saved. आ जते बेले हम माने निजर मुख रे यीशु को हम स्वीकार करू हम माने परित्राण पाऊ In Romans 10:13 it is written, रोमियो 10:10 रे लिखा जाए all those who call upon the name of Jesus shall be saved. जे के यीशु ख्रीष्ट के नाम को डाकिबे से माने परित्राण पाइबे He said, Pastor, I believe Jesus. आ से कहले पास्टर मु यीशु को विश्वास करे Confess his name every day. मु प्रतिदिन तांकर नाम स्वीकार करे I call upon his name. मु तांकर नाम को डाक पकाए According to the word of God, I will go to heaven. How you can say that I will go to hell in this ईश्वर को condition? वाक्य प्रकारे मु ईश्वर को राज संतान अटे एवं ईश्वर राज्य को जीवी आपण की परि कहउछन जे मु नरक को जीवी I was very happy about his Bible knowledge. तांकर बाइबल ज्ञान विषय को सुनी बहुत खुशी हेली Then I asked him, तापर मु तांको पचारली have you ever read James 2nd chapter? कोन आपण केबे मते याकूब पत्र 2 पर्व पढिछंती He said, Pastor, I know the whole Bible. से कहले पास्टर मु सबु बाइबल जानिसी Tell me what is in Timothy 2. Let me listen. आ से कहले कोन लेखा अछि को मु सुनिबी I told him in 2 Timothy 2nd chapter we read. मु कहली Sorry, James, same 2nd chapter we read. क्षमा करिवे याकूब तार 2 पर्व रे लिखा जाए Please read verse 10. 19 पद ईश्वर जे एकमात्र यह तुमे विश्वास करूछ भलो कथा भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर होंते 19 पद Right, read in English 2:19. I asked him, मु तांको पचारली will the devil go to heaven? कोन भूत बा शैतान स्वर्ग को जीवो He told me, impossible. से कहले असंभव I told him, मु तांको कहली Array, you are believing that there is a God. अरे तुमे तो विश्वास करूछो प्रभु अछंती You say because of that he will go to heaven. आ तुमे कहूछो सेति पई ही मु स्वर्ग को जीवी Devil is better than you. ताहले तो एई जो शैतान बा भूत तुमठार भलो Is believing Jesus. से यीशु को विश्वास करे Trembling before Jesus. से यीशु को निकट रे थरहर हुए If you can go to heaven, devil also can go to यदि heaven. तुमे स्वर्ग को जाई पारुछो तारे शैतान भी स्वर्ग को जीवो Then he started thinking. सेते बेले सेठी भाबिबारे लागले Then I told him, according to our faith, our life should change. आ सेई समय मु तांको कहले हमर विश्वास प्रकारे हम मानकर जीवन बदलिबा उचित Verse 20 says, "O vain man, the faith without works is dead." कोडिया पद कहे ए निर्बोध मनुष्य कर्म बिना विश्वास निष्फल Abraham believed God, अब्राहम यीशु को ईश्वर को विश्वास कले but he was justified by his works. किंतु से निजर कर्म द्वारा धार्मिक गणा गले His faith was made perfect by his works also. तांकर कार्य द्वारा तांकर विश्वास सिद्ध हैला So, not only by his faith, तेणु तांको विश्वास द्वारा नुहे his works also he proved that he is a true child of God. आ से निजर कार्य द्वारा मते प्रमाण कले जे से ईश्वरंकर सत्य संतान And he was called as the friend of God. आ से ईश्वरंको मित्र रूपे ख्यात हेले Verse 24 says, 24 पद कहे "You see then how that by works a man is justified, not by faith only." विश्वास द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित न होई कर्म द्वारा धार्मिक गणित हुए By faith we are saved. हम माने विश्वास द्वारा परित्राण पाऊ We are born again. हम माने पुनर्वा जन्म नउ It is a gift of God. या ईश्वर को दान अटे We are not at all worthy for that. हम माने एति पई मोटे योग्य ना हूं Just by the grace of God. केवल ईश्वरंकर अनुग्रह रे ही What is grace of God? ईश्वर का अनुग्रह कोन The abundant love of God is called as the grace of God. आ ईश्वरंकर बाहुल्य प्रेम को ईश्वर का अनुग्रह कहा जाए God loves us so much. कारण जेहेतु परमेश्वर हमको बाहुल्य रूप रे प्रेम करंती He forgives us the से moment हमको we क्षमा repent. करंती We are justified. पुणी हम माने धार्मिक गणित We हो are made righteous. हम माने धार्मिक गणित We हो are getting the seal of righteousness. हम माने से धार्मिकतार मुद्रांक को प्राप्त हो That doesn't mean that we can live as we please. किंतु तार अर्थ नुहे जे हमें जेमती चाहूचु सेमती बंचीबा Verse 25 says, 25 पद कुहे Rahab was a harlot, राहाब जने बेश्या थिला but she was justified by works. किंतु से कर्म द्वारा धार्मिक गणित
वर्णित हैला She believed that Jehovah God is the true living God. से सदा प्रभु परमेश्वर ही सत्य जीवंत ईश्वर बोली विश्वास करथिले He showed it in her life also. से निजर जीवन द्वारा मध्ये ताको सिखाई देले She changed her life. से निजर जीवन को बदलाइले Dear children of God, प्रिय ईश्वर को संतान माने if we have to get the second seal, जदि हम माने ए द्वितीय मुद्रा को पाइबार अछि we should come to a place where God can say, yes, these are my people. आ हम माने ए प्रकार गोटे स्थान रे आसीबा दरकार जे स्थान प्रभु हमको कहबे जे ए माने होचंती आंभर लोक And we also should leave from all the evil things. पुणी हमें समस्त अधर्म रु दूर हेबा उचित In Romans 2nd chapter we read, हमें रोमियो तार द्वितीय पर्व रे पढु we should be Jews inwardly. हम माने आंतरिक भाव रे जिहुदी हौ In verse 28 and 29 we read that 28 से 29 पद रे हम माने पढु a Jew who is outwardly by his circumcision, जो जिहुदी की सुन्नत द्वारा बाहर जिहुदी हटे but he should become Jew inwardly. किंतु से भीतरे मध्ये जिहुदी हेबा उचित Circumcision should come in the heart and in the spirit. आ से जो सुन्नत अवस्था निजर हृदय और आत्मा रे आसीबा उचित The praise of that man will be from God. आ सेही मनुष्यर प्रशंसा ईश्वर ठारू हुए When the inner change comes in our life, जेते बेले आम मानकर आंतरिक भाग परिवर्तन हुए when we surrender our heart to Jesus, जेते बेले आम मानकर हृदय को यीशु को समर्पण करू and confess and leave all the sinful ways, आउ से आउ निजर समस्त पाप को हमें स्वीकार करि दउ God will say, oh, these are my people. प्रभु कहबे ए माने आंभर लोक We will get praise from God. हमें प्रभु ठारू प्रशंसा पाइबु So, first of all, when our sins are forgiven, we are saved. तेणु सर्वप्रथम जेतेबेले हमर पाप क्षमा हुए हम माने परित्राण पाऊ Then we have to make a firm decision. सेही समय रे हम माने गुटे दृढ़ निष्पत्ति नेउ Lord, thank you for forgiving me. हे प्रभु तुमे मते क्षमा करतो तुमको धन्यवाद I am not at all worthy. प्रभु एथि पय मु योग्य नुहे You have justified me. तुमे मते धार्मिक कलो You have forgiven all my sins without doing anything good. आ मु अन्य कोनोसी सत्कर्म न करनु मते तुमे धार्मिक गणित Lord, कलो now I have the assurance that my sins are forgiven. वर्तमान मु ई आश्वासन पाई अछि जे मोर पापर क्षमा होईछि Lord, I have peace and joy. हे प्रभु मो ठारे आनंद और शांति अछि I am very happy. प्रभु बहुत श्रद्धा अछि Lord, I will not lose this peace and joy प्रभु मो एई प्रकार आनंद एवं एई खुशी शांति को न हराए by not committing sin. कोनोसी पाप को करी एई शांति और आनंद न हराए Lord, I make an agreement with you, हे प्रभु मु तुम सहित एई प्रकार गुटे चुक्ति करूछि or I make a covenant with you आ तुम सहित गुटे नियम करूछि that after I will not sin. जे एबठारु वर्तमान आउ I will not drink. मु आउरी कोनोसी भाबरे पान करिबि नै I will not smoke. मु धूम्रपान करिबि नै I will not steal. मु कोनोसी प्रकार चोरी करिबि नै I will not commit adultery. मु व्यभिचार करिबि नै I will not fight and quarrel. मु कलह करिबि नै कली करिबि नै I will not cheat anybody. मु काहाको मध्ये ठकिबि नै Like that, we have to make a firm covenant. एई प्रकार हमें गुटे दृढ़ नियम करिबा दरकार So when we make such a covenant with God, जेतेबेले एई प्रकार गोटे नियम बा चुक्ति हम ईश्वर को संगे करू in 1 Peter 3:21 we read, हमें प्रथम पितर 3 पर्व 21 पद रे पढू ସେଥିରେ ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଅଛି। The like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. the original it is written, it is a covenant of good conscience. मूल भाषा रे लिखा जाउची एहा होची सूची विवेक पाइबा पई चुक्ति After our sins are forgiven, हम मानकर पाप क्षमा हला उतारे we have to make a covenant with God. आपण मान को ईश्वर को संगे गोटे चुक्ति करिया पड़िबो Lord, hereafter I will not commit sin. आउ एबठारु मु कोनोसी पाप करिबि नै Hereafter I will not grieve you. आउ ए वर्तमान था तुमको दुख देबि नै Then we have to take baptism. तापरे हम मान को बपतिस्म नेबा पड़िबो When we do that, जेतेबेले हम ता करिबा God will say, oh, these are my people. प्रभु कहबे एमाने होचंती आंभर लोक And we also decide to depart from all the wrong things. पुणी आम माने मध्ये समस्त खराब कार्यरु दूरीकृत हेबा पई निष्पत्ति नेबा उचित Then we see the second seal in our life. सेही समय रे हम जीवन रे हम द्वितीय मुद्रांक को पाऊ So if our sins are forgiven, तेनु जेतेबेले हमर पाप क्षमा हुए we all can go to heaven. हम माने समस्त स्वर्ग जाई परिबा But in heaven there are many places. किंतु स्वर्ग रे अनेक स्थान अछि About that we will study now. ता विषय वर्तमान हम माने अध्ययन करिबा Go to heaven. स्वर्ग को जीवा पई If our sins are forgiven, जदि हमर पाप क्षमा होईछि that is enough. ता यथेष्ट But to go to be caught up at the coming of the Lord, किंतु यीशु ख्रीष्टकर गुप्त आगमन नीत हेबा पई we have to just forgiveness is not enough. हम मान को पई केवल क्षमा ही यथेष्ट नुहे We have to go to the other steps of salvation. हम मान को परित्राण आउ किछि सोपान दे जीवा पड़िबो Now read John 14:1, 2 and 3. वर्तमान जोहन 14 पर्वरु 1, 2 और 3 पद पढंतु ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି
जदि न थांतो ताहले मु तुम मान को कहि थांती मु तुम मान को निमित्त स्थान प्रस्तुत करिया के जाउ अछि पुनी मु जाई तुम मान को निमित्त स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसीबी आ मु जे स्थान रे थाए तुमे माने मध्ये जे परि से स्थान रे रहिबो सेति निमित्त तुम मान को अपना निकट को घेनी जीबी Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may also be. So Jesus is telling two things here. एठार यीशु ख्रीष्ट दुईटी विषय रो वक्तव्य दियंती One is in present tense, another one is future tense. गोटे होची वर्तमान काल रे अन्यटी होची भविष्यत काल रे He is telling in my father's house there are many mansions. से कहंती आंबर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि That means when Jesus was in this world, heaven was there and many places were there. तार तो जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले सेही समय स्वर्ग भी थिला और स्वर्ग रे अनेक वासस्थान थिला In Matthew 25:34 we read that माथ्यू 25 पर्व 34 पद रे हमें पढू this kingdom was prepared for the people at the time of the foundation of the world. आउ ए जगत रो पतनावधि एई जो राज्य प्रस्तुत होइथिला So when our Lord Jesus was in this world, तेणु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले heaven was there, स्वर्ग थिला so many places were there. अनेक स्थान थिला But now what does Jesus say? किंतु वर्तमान यीशु कोन कहंती He is telling something in the future. से किछि भविष्यत विषय कहउचंती Now I am going to prepare a place for you. वर्तमान मु तुममान को पाई गोटे स्थान प्रस्तुत करिबा को जाउ अछि After preparing that, से स्थान प्रस्तुत कला परे I will come again मु पुनर्बार आसीबी and receive you तुम ग्रहण करिबी so that you may be in the very same place where I am seated. जे प्रकार मु जे स्थान रे बसी अछि से स्थान रे तुम माने बसिबो God is not happy just by taking us to heaven. प्रभु हममान को स्वर्ग को नहीं जाई बहुत खुशी एहा नुहे He died not only to forgive our sin, आ से केवल हमर पाप क्षमा करिया पे मरि नाहंती He died for our perfection, हममान को सिद्धता पे मरि छंती to make us like Him. आ हममान को ताहां को भली करिया पाए In Revelation chapter 21:1 and 2, if you read, जदि आपण प्रकाशित वाक्य रु 21 पर्व 1 और 3 पद पढिबे there we read about three places. से स्थान रे हमें तीनोटी स्थान विषय रे पढू Please read. दयाकर पढंतु परे मु एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली कारण प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला पुनी समुद्र आउ नथिला पुनी मो पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूशलेम को बर निमंते सज्जित कन्यार सदृश प्रस्तुत होई स्वर्ग रे ईश्वर को निकट अवतरण करिबार देखिली So here we read about three places: तेनु एठारे हम माने तीनोटी स्थान विषय रे पढू New Earth, नूतन पृथ्वी New Heaven, नूतन आकाश मंडल and New Jerusalem. पुनी नूतन जेरूशलेम About New Earth and New Heaven, nothing is special.